Thank you, Michelle. It is now my great honor to introduce this year's student speaker, Nadhira Afifa. Each year, a graduating student is selected by a panel of students, staff, and faculty to represent the graduating class. Nadhira is receiving a Master of Public Health degree from the Department of Global Health and Population with a concentration in nutrition. Earlier this year, she traveled to Tanzania to work on malnutrition issues among in-school adolescents. Right after graduation, she will be joining the global fight against COVID-19, working with the government in Jakarta, Indonesia, to address some of the country's most pressing health issues, the coronavirus pandemic included. Please join me in welcoming Nadhira Afifa. Good afternoon, everyone. Greetings to Dean Williams, faculty, staff, and alumni, and to the class of 2020. Congratulations! Selamat siang semuanya. Salam untuk Dekan Williams, fakultas, staff, dan alumni. Dan untuk angkatan 2020, selamat. Congratulations to our parents, friends, and loved ones without whom today would not be as special, as it is a day we have all earned and should cherish together. Selamat kepada orang tua, teman, dan orang yang kita cintai, yang tanpanya hari ini tidak akan istimewa karena hari ini adalah hari yang kita semua dapatkan dan harus kita hargai bersama. Let me ask you a question. How many of you, when you were little and you were asked what you wanted to do, said public health professional? Izinkan saya mengajukan pertanyaan. Berapa banyak dari Anda ketika masih kecil ditanya, apa yang ingin Anda lakukan? Kata ahli kesehatan masyarakat. Me neither. Yet we end up here. Saya juga tidak, tapi kita semua berakhir di sini. I would never forget the first day of orientation at this school. I ate my lunch in the bathroom stall with my feet on the toilet seat so no one would know that I was there. Back then, I was so afraid of everything. Saya tidak akan pernah melupakan hari pertama orientasi di sekolah ini. Saat makan siang di kamar mandi, di mana kaki saya di atas toilet, sehingga tidak akan ada yang tahu bahwa saya di sana. Saat itu, saya sangat takut akan segalanya. Above all, the coffee breaks. I was so nervous about having to do the small talk. I didn't know what to say. I was afraid of saying something wrong. I was afraid of being seen different. Selain itu, ketika jam istirahat, saya sangat gugup karena harus melakukan obrolan ringan. Saya tidak tahu harus berkata apa karena saya takut mengatakan sesuatu yang salah. Even by just wearing a hijab, I already made my identity clear, without even need to tell anyone what I believe in. Saya takut terlihat berbeda. Bahkan dengan saya berhijab, saya sudah memperjelas identitas saya. Bahkan saya tidak perlu memberitahu siapapun apa yang saya yakini. I had seen a lot of news around Islamophobia and it concerned me. Saya telah melihat banyak berita tentang Islamophobia dan itu membuat saya prihatin. However, it was just my second week at school when my perception began to change. I found a praying room downstairs. Namun itu baru minggu kedua saya di sekolah. Ketika persepsi saya mulai berubah, saya melihat ruang sholat di lantai bawah. Surprisingly, Harvard provides us with a very convenient praying room, equipped with all things we need for praying. Anehnya, Harvard memberi kami ruang sholat yang sangat nyaman, dilengkapi dengan semua hal yang kami butuhkan untuk berdoa. What made it even more special? It was my Jewish friend who showed me the room because he saw me praying under the emergency stairs. Yang membuat lebih istimewa adalah teman Yahudi saya yang menunjukkan kamar itu karena dia melihat saya sedang berdoa di bawah tangga darurat. Equality, inclusivity, unity. I cannot think of any better place I could learn it all but here. Kesetaraan, inklusivitas, kesatuan. Saya tidak dapat memikirkan tempat yang lebih baik untuk mempelajari semuanya kecuali di sini.
Little by little, Harvard Chan and all people inside has become my new home, 10,000 miles away from my original one. Sedikit demi sedikit, Harvard Chan dan semua orang di dalamnya telah menjadi rumah baru saya. 10.000 mil jauhnya dari rumah asli saya. Albeit slowly, I came back to be a confident person my mom has raised me to be. Dengan perlahan, saya kembali menjadi orang yang percaya diri yang telah dibesarkan oleh ibu saya. Mama has always been the one who inspires me. She's the youngest of 11 siblings, born and raised by farmers in a rural Sumatran island in Indonesia. Mama selalu menjadi orang yang menginspirasiku. Dia anak bungsu dari 11 orang bersaudara, lahir dan dibesarkan oleh petani di sebuah pulau Sumatera di Indonesia. Farmers' kids didn't go to school those days. Her sisters and brothers worked very hard to get Mama to college, and she didn't take it for granted. Anak-anak petani tidak pergi ke sekolah pada hari itu. Kakak-kakaknya bekerja sangat keras untuk menyekolahkan Mama dan dia tidak menerima begitu saja. When I was a kid, Mama taught me an important lesson in life. Dream high, because our only limits is our minds. That is what keeps her going through the tough times. Ketika saya masih kecil, Mama mengajari saya sebuah pelajaran yang penting dalam hidup. Bermimpilah setinggi-tingginya, karena satu-satunya batasan kita adalah pikiran kita. Itulah yang membuatnya terus melewati masa-masa sulit itu. Despite being underprivileged, Mama has raised 3 children who all completed master's degrees. Meski kurang mampu, Mama telah membesarkan 3 orang anak yang semuanya menyelesaikan pendidikan S2. The value that Mama taught me keeps echoing all my life. She has raised me from a student in a small town in Indonesia to a graduate from the best public health school in the world. Nilai yang Mama ajarkan kepada saya terus bergema sepanjang hidup saya. Dia telah membesarkan saya dari seorang pelajar di sebuah kota kecil di Indonesia menjadi lulusan terbaik sekolah kesehatan masyarakat terbaik di dunia. However, I will not stop here. Today is only the beginning of our bigger journey. Namun, saya tidak berhenti sampai di sini. Hari ini hanyalah awal dari perjalanan kita yang lebih besar. And I encourage you all to promise that we will not stop ourselves to live higher, contribute more, and make an impact to the world through public health. Dan saya mendorong Anda semua untuk berjanji bahwa kita tidak akan berhenti untuk melompat lebih tinggi, berkontribusi lebih banyak, dan membuat dampak bagi dunia melalui masyarakat. Public health provides us with the privilege to save the lives of millions and improve the health and longevity of generations and generations to come. Kesehatan masyarakat memberi kita hak istimewa untuk menyelamatkan nyawa jutaan orang dan meningkatkan kesehatan serta umur panjang generasi dan generasi mendatang. It is only through public health that we can see now the entire countries have been forgetting their differences and pooling their resources. Hanya melalui kesehatan masyarakat, kita dapat melihat sekarang seluruh negara telah melupakan perbedaan mereka dan menyatukan sumber daya mereka. Beneath the gloomy, dramatic coronavirus headlines, there are countless tales of collaborations and dedications. Di bawah tajuk utama virus corona yang suram, ada banyak kisah kolaborasi dan dedikasi. At this time of crisis, we realize that no matter how privileged we are, or no matter where we come from, we are exposed to the same risk that only through helping each other, we will survive. Pada masa krisis ini, kita menyadari bahwa tidak peduli seberapa istimewa kita atau dari manapun kita berasal, kita dihadapkan pada resiko yang sama bahwa hanya dengan saling membantu kita akan bertahan. For a moment, people are united through public health efforts despite the difference in ethnicity, nationality, or spirituality.
Untuk sesaat, orang-orang bersatu melalui upaya kesehatan masyarakat meskipun ada perbedaan suku, kebangsaan, atau spiritualitas. My sisters and brothers, you have chosen to be here today because you are called to serve, to dignify the lives of people you've never even met or you may never ever meet. Saudari dan saudaraku, Anda telah memilih untuk berada di sini hari ini karena Anda dipanggil untuk melayani, untuk menghargai kehidupan orang-orang yang bahkan belum pernah Anda temui atau mungkin tidak pernah Anda temui. So, let me change the question. How many of you, now that you finished Harvard, will proudly say, I'm glad to be a public health professional? Jadi, izinkan saya mengubah pertanyaan. Berapa banyak dari Anda sekarang setelah Anda menyelesaikan kuliah di Harvard dengan bangga mengatakan, saya senang menjadi profesional kesehatan masyarakat? Class of 2020, welcome to the often exciting, sometimes exhausting, rarely appreciated, but always important work of public health. Thank you. Kelas 2020, selamat datang di dunia kesehatan masyarakat yang sering mengasyikkan, terkadang melelahkan, jarang dihargai, tetapi selalu penting. Terima kasih.